atong balita sa kasalanan ang atong mga members sa atong police. Thank you so much sa inyo mga sir sa inyong pag-una sa atong motorcade karong adlaw. Thank you Sam sa atong mga members sa the Bureau of Fire Protection, sa atong LGU Garcia Hernandez for your time and services this morning. Barangay Captain of East Poblacion, Mr. Felipe Juarez. Barangay Captain of Manapa, Mr. Sabino Abusejo. Barangay Captain of West Poblacion, Honorable Marcelo Sanlarda. Urbantay ng Lamas Consiho sa mga kagawan, sa mga stakeholders, tanan-tanan, daghan kaayong salamat. We are yet to have our opening program, but by this time, ato nang nakita, all the parents are already working for the preparation of the opening for 2024. Sa araw makita na yun, nahayag na ang atong eskwelahan. Sa ato usap nga PTA Mayor, Mr. Mario Abusejo, uban sa iyang mga opisyalis, ang aglahi puas ang atong pagpasalamat. Again, usbon ko, we are yet on the first day of our Brigada Eskwela, but we already have seen your effort and your services. Thank you very much. Commit ourselves to fervently support the National Schools Maintenance Week, also known as Brigada Eskwela, Another one. Okay. Okay, dinawa eh.